एठी सभी करन्ति अभिनय अभिनय अभिनय। किए जाने केते बेले आसी पारे झड़ा तुमी थिले पाखी मोर लागे बनी डर पारिब कि चाली साथे बाट बहु दूर जानिछि मु छोड़ी बनी हाथ केबे मोर ए जीवन खरा छाई आलु अंधार तुमी थिले से अंधार लागे भारी भर कथा दियो करबनी पर केबे करबनी पर करिबिनी पर केबे करिबिनी पर हजारे ऋतुरे तुमे गोटिए भगोड़ हजारे रातिरे तुमे गोटिए सपना भूली जाए सब दुख देखी तुम मोह देखि पारिबिनी केबे तुम आखिलु देह मन सब तो तुमर तुम पाई रखिछि टोपाए सिंदूर कथा दियो करबनी पर केबे करबनी पर करिबिनी पर
ନବଘଳେ ଗୋଟାଏ ଅଶାନ୍ତ ସମୁଦ୍ରର ଢେଉ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୀତ ଉଠିଲେ ମୁଁ କାହାରି ନୁହେଁ। ମୋର ଦରକାର ରୋକଡ଼ା ରୋକଡ଼ା ରୋକଡ଼ା। ମୁଁ ଜାଣେ ତମର ଖାଲି ଟଙ୍କା ଦରକାର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଇଲୋ ଶିଖା ଇଲୋ ତତେ ଏଠିକି ଆସିବାକୁ କହିଲି। ତମେ ଯଦି ମୋ କଥା ଶୁଣିଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ମତେ ତମ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହିଛି ଆସନ୍ତା କାଲି ମୋର ବମ୍ବେ ଟୁର୍ ଫେରୁ ଫେରୁ 8 ଦିନ ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବି ହେଇପାରିଲାନି। ଓହୋ ଆଲୋ ଏତେ ରୁଷୁଛୁ କାହିଁକି? ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଟିକଟ କତରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବମ୍ବେରେ ରହିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଇଛୁ। ତୁ କହିବୁ ମୁଁ ମନା କରିବି? ଏୟାରପୋର୍ଟ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯେମିତି ତମେ ଚାଅ। ଆଲୋ ସେଇଟା ପୁଣି କ'ଣ? ତମର ଜାଣିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। କାଲି ଦିନ ଠିକ୍ 11ଟା ବେଳେ ତମର ମୋ ପାଖରେ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ହେ ଶିକାଏ ତୁ ତ ଜାଣୁଛୁ ମୋର 12 ଆଡ଼େ 12 କାମ ଟିକେ ଏପାକ ସେପାକ ହେଇଗଲେ କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି। ତମ ପାଖରେ କାମଟା ବଡ଼ ହେଇଗଲା ତ ସ୍ମଲ୍ ନୁହେଁ। ଓହୋ ଧନ ତୁ ରାଗୁଛୁ କାହିଁକି? ଏ ହୋଟେଲ ଏ ଲଜିଙ୍ଗି ଏ ନରସିଂହ ହୋମ ଏ ସବୁ ପୁରା ତୋର ଆଉ ମୁଁ ବି ତୋର। ଏ ଅପା କବାଟଟାକୁ ନପିଟି ସିଧା ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସୁଛୁ। କିଏ କେମିତି କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବ ନ ପଚାରି ସିଧା ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସୁଛୁ। ବାବୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆଇଛୁ। ବୁଝିଲ ଅପା ଭଗବାନ ଆମ ଡାକ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଦେଖୁନୁ ଗୋଟାଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଅପା ଆମର କେତେ ଉପରକୁ ଉଠିଗଲାଣି। ବୁଝିଲ ଅପା ଆଲୋ ଆମେ ତ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଇଥିଲୁ ବା ସେଠି ଜଣେ ବାବୁ ଆମକୁ ତ ଠିକଣା ଦେଲେ ଆମେ ସେଠିକି ବି ଗଲୁ ବା ସେଠି କହିଲେ ତୁ କୁଆଡେ ଏଇଠିକି ଆଇଛୁ। ଆଉ ତମେ ଦି ଜଣ ଯାକ ଏଇଠିକି ଚାଲି ଆସିଲ ନାଇଁ? ଏ ଶିଖା ମତେ ଲାଗୁଛି ଏ ତମର ସେ 12 ମାସିଆ ଭିକାରୀ। ନାଇଁ ନାଇଁ ବାବୁ ଆମେ ଦି ଜଣ ଭିକାରୀ ନୁହଁ। ମୁଁ ଶିଖାର ବାପା ଆଉ ଏ ପାଗଳାଟା ଶିଖାର ସାନ ଭାଇ। ଭାଇ ନା ଗାଈ? ଓ ବାବୁ ଏମିତି କଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ? ମୁଁ ନବଘଳେ ଗୋଟାଏ ଅଶାନ୍ତ ସମୁଦ୍ରର ଢେଉ ହାତ ତଳକୁ ହାତ ତଳକୁ ହାତ ତଳକୁ ଭାଇ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନବଘଳେ ସାମ୍ନାରେ କେହି ହାତ ଉଠେଇ କଥା ହେଇନାହାନ୍ତି। ଆରାମ ଦାଦା ତୁ ହାତ ଉଠେଇ କଥା ହଉଛୁ ଭାଇ? ଚୁପ୍। ତୁ ରହବା ଆମେ ତ ଆମ ଅପା ପାଖକୁ ଆଇଛେ ତା ସହିତ କଥା ହଉଛେ ଇଏ ଲୋକଟା କାଇଁ ମଝିରେ ଷଣ୍ଢ ଭଳିଆ ମୁଣ୍ଡ ମତେ ଚିହ୍ନିଲ ପୁଅ? ଚିହ୍ନିଲୁ ମତେ ତୁ? ଯା ମୋ ଏଇଠି ଅପା ଆଲୋ ତୁ ଆ ଭିତରେ ଏତେ ବଡ ବଡ କାମ କଲୁଣି ସେପଟେ ହଷ୍ଟେଲରେ ଛାଡି ଦେଇଛୁ ଆମକୁ ଟିକେ ଖବରଟା ଦେଇଥିଲେ ତୋର କଣଟା ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ଯେ? ଜାଣିଛୁ ବରଷ ହେଲା ତୁ ଘରକୁ ଯାଇନି ବୋଲି ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲା ତତେ ଦେଖିବାକୁ। ବାପରେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଏତେ ବଡ ସହରକୁ ମୁଁ ତାକୁ ନେଇକି ଆଇଛି ସେ କଥା ଖାଲି ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଏଇ ଅପା ତୁ କିଛି କହୁନୁ କାହିଁକି? ତୁର ଅଭିମାନ କରିଛି ମନ ଉଣା କରିଛି। ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆମେ ତା ପାଖକୁ ଆଇଛେ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ମନ ଉଣା କରିଛି। ଏ ମା କ'ଣ କରିବି କହିଲୁ? ତୁ ସିନା ହସ୍ପିଟାଲରେ ରହୁଥିଲୁ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ପଳେଇ ଆଉଥିଲି ହେଲେ ତୁ ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିଲୁ ସେଠି କେଡ଼େ କେଡ଼େ କୋଠା କେଡ଼େ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ରାସ୍ତା। ମୁଁ ତ ମୂର୍ଖଟେ ମୁଁ କ'ଣ ତତେ ଖୋଜିକିରି ପାଇଥାନ୍ତି? ହେଲେ ମା ଏ ଟୋକାକୁ ମୁଁ 100 ଥର ପଠେଇଛି ହେଲେ ସବୁ ଥରକ ଯାଇ କହିବ ଅପାର ଦେଖା ହେଲାନି ତା ଠିକଣା ପାଇଲି ନାହିଁ। ହେଲେ ଏଥରକ ମୁଁ ଜିଦ୍ ଧରି ବସିଲି ମୁଁ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି। ହେଲେ ମା ଯୋଉ ଗାଡ଼ିରେ ଆମେ ଆସୁନଥିଲୁ ଯୋଗକୁ ତୋର ଗୋଟାଏ ସାଙ୍ଗ ଦେଖାହେଲା ସେ ତୋ ଠିକଣା ଦେଲା ତାପରେ ଆମେ ଏଠିକି ପଳେଇ ଆଇଲୁ। ଯା ଶଳା ମଣିଷ ଏକା ବେଳେ ଦିଦିଟା ପାଗଳ ହାବୁଡେ ପଡିଲା। ଏଇ କାହିଁ ଏଠି ଗହଳି କରୁଛ? ଯାଉଛୁ ଯାଉଛୁ? ଓ ବାବୁ ତମର କିଛି କାମ ନାହିଁ ତମେ କାହିଁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କଟା 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 ରହୁଛ?
ଆମେ ତ ଆମ ଅପା ସହିତ କଥା ହଉଛୁ ତମେ ଯାଅ ଏଠୁ ତମେ ମୋ ଅପାର କଣ ହବ କି ମତେ ତୁ ଚିହ୍ନିନି ଲୋ ପୁଅ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ପିତ ଉଠିଲା ବେକରୁ ଗଣ୍ଡିଟାକୁ ପୁରା ଅଲଗା କରିଦେବା ଏ ବା ଦେଖିଲୁ ଏ କେତେ ପାଗଳଙ୍କ ଭଳି କହୁଛି ଏଠି ମୋ ବା ଠିଆ ହେଇଛି ସାମ୍ନାରେ ମୋ ଅପା ଠିଆ ହେଇଛି ତୋର ଏତେ ସାହସ ତୁ ଏ ମୁନ୍ନାକୁ ଧମକ ଦେବୁ ଆଇଲୁ ତୁ କେତେ ମା କ୍ଷୀର ପିଇଛୁ ମୁଁ ଦେଖିବି तो भाईटाକୁ से मारू मारू मारी दउचंती तू किछि कहूनु काहे की ए मा तू कोन पत्थर होई गलु ए जियो ए चुप करो तमसा चली चती एठी ए किए कहा एठी जियो हां किए कहा जियो एठी ए मा तू कोन मते सिनी पारुनु अरे मु पूरा तो बापा 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 ना कदली चुप्पा तम बापा मु तम छियो आ से मो भाई तम दीटा कर मुंड खराब हो जाई छी पागल हो जाई छी तमे दीटा अरे तम मन को मु चिने ने के अपा चुपचाप बैठू जा और स्वांग को धक्का दे विदा कर जाऊ ए बा तू मते सिना चिनी पारुनु ए बाटे को भी को चिनी पारुनु ए हेलो ये पर हम बा जानिछु जे तते देखिबो देखिबो बोली दिन रे खाउनी कि रात्रि रे सोउनी हे जो लोक भुवनेश्वर गाँ को जाउची बा बिकल जाई कहूची हे बाबू मो झियो शिखा को देखी जाओ सी बरस है घर को आसीनी हे देखिली टिके ए बाटे तोरी पाई से केमती दर मरा आई गलानी देख टिके तू रह हे मां मने पकेलु तू पंचम रे पढ़ुतलु गणेश पूजा को तम भाई भौणी को पाई मु पेंट जमा किणिकरी आनीली तू जीत धरी बसिलु तू तो भाई रो पुओ पिला जमा पिंधिबु तोरी कथा रहिला तू तो भाई रो पुओ पिला जमा पिंधि स्कूल को गलु औ तोर ए भाईटा तोर से झियो पिला जमा पेंट को पिंधि कबट कोन रे कांदी गिरी रहिला ए मां तोर कोन किछि मने पडुनी ए अपा तू मने पकेइलु तू जो दिन एमए पढ़िया पई भुवनेश्वर को आइलु एई बा परा तो पई टंका दबो बोली घर रो बाड़ी तोर जमी खंड को बंधा पकेई देला जानि तो को काळरू बाड़ी रे थिबा चोटा बोले आंबो गछ को ताकू भी काठ व्यापारी को बिकी देला तोर कोन सतरी किछि मने पडुनी रह मने पकारे मने पका आज की ठीक 9 वर्ष तले यही कार्तिक मास सेप्टेम्बर 15 तारीख मो गोड़टा एक्सीडेंट रे कटि गला मो बड़ मेडिकल रे पंगु हे पड़ी थाए तू जाई मो मुंड आउची कहिथिलु ना बापा तुमर सिना आज गोड़ दीटा चली जाइछि हेले मु कोन तुमर सेई गोड़ दीटा नुह अरे माँ को अरे गला मो गोड़ अरे माँ तू कोन मते सतेरे चिन्ही पारु अरे तोरे तो कहली तमे मानु को मु चिने ना कि चढ़े ना तू पर मते निजे कहउतेलु तोर कोन से कथा मन पडुनी पिला बेले जते बेले मु दुष्ट होतली तू मते सब बेले सेई बणी चढ़ई कथा कहउतेलु परा हे जानिचु बण रे पोको जोक काई बुलुथिबा बणी चढ़ईटा आज ता देह रे रंग मारी सारी हेई जाईची
ସୁନାର ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରେ ରହି କ୍ଷୀର କଦଳୀ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ସେ ଆଉ କ'ଣ ଧାନ କିଆରିର ଝିଣ୍ଟିକା କଥାକୁ ମନେ ପକେଇ ପାରିବ? ନାଇଁ ଲୋ ବା, ସେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବଣ ପାହାଡ଼କୁ ବୁଲିଗଲା। ଆରେ ବଣକୁ ସିନା ସେ ଭୁଲିଯିବ, ହେଲେ ଭସାଟାକୁ କ'ଣ ସେ ଚିହ୍ନି ପାରିବନି? ତା ବାପଟାକୁ ସେ ଜାଣିପାରିବନି। ତମେ ଏ ଦିଟାକୁ ଏଠୁ ବିଦା କରିବ ନା ମୁଁ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବି? ଆସିଲା ବେଳଠୁ ମତେ ତ ଯାହା କହୁଥିଲ ମୁଁ ସବୁ ସହିଲି। ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଝିଣ୍ଟିକା ଖିଆ ଭଣି କହିଲ, ମଲରେ ତମେ ଆଜି ମଲ। ବାହାର ଏଠୁ, ବାହାର ଏଠୁ। ଝିଅକୁ ବାହା ହେଇଛ, ତାମାନେ ତମେ ମୋ ଜୁଆଇଁ। ଏ ମୁନା, ଚାଲେ ରେ ଏଠୁ ପଳେଇ ଯିବା, ଚାଲେ। ଏଠି ବେଶୀ ସମୟ ରହିଲେ ମୋ ଝିଅର ଅମଙ୍ଗଳ ହବରେ। ଉଡୁଛି, ଦେହରେ ଡେଣା ନାଗିଛି ତ, ଉଡୁ। ଯେତେ ଉପରକୁ ପାରୁଛି ଉଡୁ। ବୁଝୁଳି ରେ କଣ? ବୁଝୁଳି କଣ? ଉଠା ବିଜୁଳିକୁ, ଉଠା। ବାବୁ, ମୋ ଝିଅ ସହରରେ ଥିଲାବେଳେ ଖବର ଦିଏ, ବାପା ତମେ ପୋଡ଼ପିଠା ମୋ କତିକି ପଠେଇବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଇଥିଲି ତ ପୋଡ଼ପିଠା ଖଣ୍ଡେ ଆଣିଛି। ପୋଡ଼ପିଠା? ପୋଡ଼ପିଠା ମୋର ଭାରି ପସନ୍ଦ। ସେ ପୋଡ଼ପିଠା पचारि से कथा भी पचारि तुम्हें मत जहाँ कहीच मु गोटी गोटी कर सार को पचारि तुम पेसेंस रखुन जमा बुझल सारे मु घरे कह रुह रुह नमस्कार सर सर रिपोर्टा नियंतु आपन रिपोर्ट किसी असुविधा नहीं तो नाई नाई सेमती किसी प्रॉब्लम नहीं जहाँ किसी प्रॉब्लम अच्छी ताको अति सहज रे सॉल्व करी ही जीवो मो बापा हे पारि तो सर व्हाई नॉट काई बाबू आपण बापा हेबेनी बोली आपण तो निश्चय बापा हेबे सर मु बहुत खुशी खुशी बहुत खुशी सर कि तो मो स्त्री के आपण बुझी पारिबेनी माने खाली कहबो अमुक हेलानी समक हेलानी 5 वर्ष हेलानी अरे बाबा टिके पेशेंस दरकार ना नहीं हां तब जमा पेशेंस नहीं सर आमर लव मैरिज से टिके जिद्दी हो जाइए
ମାନେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଅନନେସେସାରୀ ମତେ କେତେ ଗୁଡେ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ କରେଇଲା। ଏଠିକି ଆସିବା ଭିତରେ ମତେ ସେ 10 ଥର ଫୋନ କରି ସାରିଲାଣି। ଓହୋ ଆପଣ ତା ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ ସାର୍ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ରହିବନି। ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ତାରି ପାଇଁ ତ ଜୀବନଟା ଆଗେଇ ଚାଲିଛି, ନହେଲେ ସେ କେଉଠି ମୁଁ ବି କୋଉଠି। ବିଚାରୀଟା ଗୋଟେ ଭିକାରୀର ହାତ ଧରି ଭିକାରୁଣୀ ପାଲଟି ଗଲା। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସାର୍, ମତେ ଏବେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଆପଣଙ୍କୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ ହେବ। 5 ଲକ୍ଷ? ସାର୍ ଆମେ ଏତେ ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ପାଇବୁ? ସାର୍ ଏତେ ଟଙ୍କା କ'ଣ ହବ ଯେ? ଅପରେସନ। ଅପରେସନ? ହଁ କାହାର? ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀର। ନମିତାର? ନମିତାର କ'ଣ ହେଇଛି? ନମିତାର କ'ଣ ହେଇଛି? ନାଇଁ ମନୋଜ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର କିଛି ହେଇନି କି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପିଲାଟିଏ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ ହେବ, ଆଉ ତାପରେ ଅପରେସନ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପିଲା ହେବ। ଓକେ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ମତେ ଲାଗୁଛି ଆପଣ କିଛି କଥା ଲୁଚଉଛନ୍ତି। ପ୍ଲିଜ ସାର୍ ମତେ ସବୁ କଥା ଖୋଲିକି କୁହନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ। ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ ବହୁତ ଡେଭଲପ କଲାଣି। ନଥିଂ ଇଜ ଇମ୍ପସିବଲ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପରି କେସରେ ଯେଉଁମାନେ ପିଲା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅଟକି ଗଲେ କାହିଁକି? ନମିତାର ରିପୋର୍ଟରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତ? ନା ନା, ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ରିପୋର୍ଟରେ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେବେ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପିଲାଟିଏ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସର ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାନେ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି? ମାନେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି ମୋର? ସାର୍ ପ୍ଲିଜ ସାର୍ ପ୍ଲିଜ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି ମୋର? ଆପଣ ଜୀବନରେ କେବେ ବାପା ହେଇପାରିବେନି। ଆପଣ ଜଣେ ନପୁଂସକ। ଆପଣ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉଥରେ ସାର୍ ମୋ ରିପୋର୍ଟଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉଥରେ ମୋର ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ସାର୍। ମନୋଜ ବାବୁ, ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ ସାର୍, ଆଉଥରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିଲେ ବୋଧେ ଆପଣଙ୍କ ରିପୋର୍ଟକୁ ଥରେ ନୁହଁ, ମୁଁ ଚାରି ଥର ଭେରିଫାଇ କରିଛି। ସବୁବେଳେ ସେଇ ଗୋଟାଏ ରେଜଲ୍ଟ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେ କଥା, ଆପଣ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଅପରେସନ ହେବ, ଆପଣ ବାପା ହେବେ। ଓକେ? କ'ଣ କରିବେ? ନଈ ସେ ପାରିରେ ମୋତି ମହଲ, ନଈ ପାରିରେ ଭଙ୍ଗା କୋରିଆ, ନଈରେ ନଈ ପାଣି, ନାରୀ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିବାକୁ ମୋତି ମହଲକୁ ପଛରେ ପକେଇ ରାଜକୁମାରୀଟା ଯେତେବେଳେ ଆସି ଦେଖେ ତ ନା ଭାବୁଥିବା ଭାବୁନିକା ଗୋଟେ ସତ ମଣିଷ ନୁହଁ, ମାଟି ହାଣ୍ଡି ପିନ୍ଧିଥିବା ଗୋଟେ କୁଟା କାଟିର ମଣିଷ, ଗୋଟେ ପାଳ ମୁକ୍ତ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ କ'ଣ ବୁଝିବି? ସାର୍ ରାଜକୁମାରୀ ଯଦି ସତ କଥା ଜାଣେ ନଈକି ଡେଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରେ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମନୋଜ ବାବୁ, ସବୁ ପରେ ବି ଆମକୁ ସତର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କରିଛି, ଥରେ ନୁହଁ, ଦିଥର ନୁହଁ, ଅନେକ ଥର। ଦି ତିନି ଦିନ ଉପାସ ରହିକି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବ ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଖାଇବାକୁ ନେଇକି ଯିବି ବୋଲି। ହେଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଖାଲି ହାତରେ ତା ସାମ୍ନାକୁ ଯାଏ, ସେ ମୋ ମୁହଁ ଶୁଖି ଯାଇଛି ବୋଲି କହି ତା ବଳଦ କାଠିରେ ମୋ ମୁହଁକୁ ପୋଛି ଦିଏ।
तीन दिन देह खराब थे मेडिसिन की अपेक्षा करथिबो मुझे खाली हाथ ता पाखक जाए से मो छाती रे मुंड गुजी के मते कहे मो देह भल हो जाइछि बोली साहब ए भोक ता पेटर भोक नुहे नारीत्वर भोक ए रोग ता देहर नुह प्रकृतिर से जिते जानिब मो गोटे नपुंसक कौन कहबी कौन कहबी कौन कहबी कौन कहबी रिलैक्स मनोज बाबू रिलैक्स आपण एमती भांगी पड़े कौन सब समस्या समाधान हो बरं ईश्वर ऊपर भरोसा रखु देखिए सबकि ठीक हो रिलैक्स मनोज बाबू रिलैक्स एटा मो तरफ आपन को रिक्वेस्ट मनोज बाबू आपन को एमती भांगी पड़े सब समस्या समाधान हो मो कथा टी बुझंतु मनोज बाबू मो कथा टी बुझंतु आपन एमती भांगी पड़ंतु नहीं मो आछि मनोज बाबू आछि मनोज तुम एठी अछ मु जाने पर तुम जाई नथिबो एठी ठिया के एमती अपेक्षा करथिबो अरे बाबा तुम कोन एकुटे रिपोर्ट दैछो केते लोक दैछंती मते चाहि कोन चल देखेबा अरे चालू न नमिता बैशाखर टण खरारे फाटी जाइथिबा माटीटा आकाश को चाहि बादल को खोजे ना ए नमिता माँ पक्षीटा दिन राति न खाई न पी ता अंडा गुड़ाक खूब संतर्पण जगी थाए ना हाँ जी तुम आ गोटे कथा जान सुखिला माटी आकाश बादल को चाहि रही सत हेले सब बादल रे वर्षा न थाए सब बादल माटी को ओदा करि पारंती नै ठीक कथा तबे ठीक कहछ माँ चढ़ईटा बसारे सबुज अंडा को जगी बसी थाए सत हेले जो अंडारू चिन चिन डाक सुबेनी माँ चढ़ई से अंडा को पादर तल को ठेली दिए तमने मु पड़ जीबी तमे मते तमे कोन एमती आंसर को तमे तुमके किछ बुझी परनी अरे बाबा एमती कविता कहि कहि मते त फसई देलो कान आ कहा पर आखी पकेलनी की तुमको जम्मा पारी होबनी चलो रिपोर्ट नहीं डॉक्टर ने देखेबा अरे बाबा चलो देखैस तो देखैछ डॉक्टर कोन कहले डॉक्टर कहले हां डॉक्टर कोन कहले डॉक्टर कहले आमे दुहे खूब शीघ्र खूब शीघ्र माने परस्पर ठर अलगा हिजिबा माने तमे मते आउ भलो पाइबनी तमे मो फेरीबा बाट को आउ अपेक्षा करिबनी तमे मो कोल रे आउ मुंडो दे सोइबनी काहे कि ना कोर्ट में मु तुम कोल मुंडो रखी सोइबनी अरे काहे कि ना डॉक्टर कहले कोन कहले डॉक्टर कहले मु कोन तमे मो बापा हेबी
ଦି ଜଣଙ୍କର କାହାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତ ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବାପା ହେଇଯିବା। ए मनु तमे जानिच तमे तो मते पूरा डराई देथिल। अवश्य तमे जोटा चिंता करछ भविष्य सेटा एकदम ठीक माने आउ जण आसी गला परे तम पई मो पकरे समय नथियो। ए मनोज गड कथा कहबी ठीक सुनो। अरे सेठ को अरे बाबा टिके सुनो सुने बनता ठीक है सुन ए तमे मते एते बड़ खुशी खबर दिल मोर कोन इच्छा होची जानिच मोर इच्छा होची तुमको हाय ओ सेठ हो जमा हां कोन भाबुछ निजुको हां तुम लाजमान टिके एटा ଗୋଟେ पब्लिक प्लेस बेकार कथा। नमिता सॉरी माने मु कोन कहू कि नमिता नमिता मो पर अभिनय करूछि केमिति बा न करेबी अभिनय अभिनय କିଛି କହିପାରିବି ନା ମୋ ଛାତି ଯେମିତି ଫାଟି ଯାଉଛି କହିବି ଯଦି ମୁଁ ତ ଗୋତଳ ପଡ଼ିବି ହେଲେ ମତେ କିଛି ପଚାରେ ଶଳା କୋଉ ଘର ପିଲା କଣ ହଉଛି ଯୋଉ ଝିଅ ପାଦ ମାଟିରେ ଲାଗୁନଥିଲା ସେ କଣ୍ଟା ତ ନୁହଁ ପୁରା ଧାରୁଆ ଖଣ୍ଡାରେ ବାଟ ତାମାନେ ମୋ ନମିତା ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଅଛି ମାନେ ଏଟା ଅଛି ମାନେ କଣ ଏ ସହର ଗଳିକନ୍ଦିରେ ଯୋଉ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜରି ଗୋଟାଳି ଲୋକ ଠାରୁ ବି ସେ ଖରାପରେ ଅଛି ନାଇଁ 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 ମୁଁ କିଛି କହିବି ଭାଇ ଭାଇ ମନୋଜ କୋଡେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦରମା ପାଇ ନାହାନ୍ତି ଦରମା ନା ଛତୁ ଦରମା କଣ ଗଛର ଫଳ ହେଇଛି ତୋଳି ଆଣିବେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦିଟା ଯୋଉ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ତ ବିଦେଶୀ କୁକୁର ରହିବା ଘରଟା ବି ତାଠାରୁ ବଡ। ତମେ ତମେ କୋଥା ଟିକେ ଯାଇଥିଲ ସେମାନେ ସହିତ ତୁମର ଦେଖା ହେଇଛି ଦେଖା କରିଥାନ୍ତି ଇରେ କୋଉ ମୁହଁରେ ଦେଖା କରିଥାନ୍ତି ହେଲେ ମୋର ଭୀଷଣ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଭାରି ମନ ଦୁଃଖ ହଉଥାଏ କିନ୍ତୁ ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ମୋର ସହରରେ ଗୋଟେ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ଅଛି ଆଉ ତାର ସେ ଯୋଉ ସାତଶିଆ ଲୁଗା ଆଉ ଧୂଳି ସାଲୁଆ ଲୁଘିଅ ମତେ କାଇଁ ଭାଣିଜି ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ଭାରି ଲାଜ ମାଇଲା କଥାଟା କାଟିବ କଥାଟା ତେତେ କାଟିବ ଆରେ 4 ମାସ ହେଲା ଘର ଭଡ଼ା ଦେଇନାହାନ୍ତି ଘର ମାଲିକ ଯା ଇଚ୍ଛା ତା କହୁଛି ଦୋକାନ ବଜାର ପେପର ବାଲା କ୍ଷୀର ବାଲା ସବୁଠେଇ ବାକି ମୁଁ ପରପୁରା ମାମୁଁ ତୁ ତ ତାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛୁ ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହୁଛି ତୁ ବି ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଝିଅ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ତତେ ନାଜ ମାରିବ। मनोज राजी है तो मनोज यदि राजी नहोते ताको हाथ जळीबी ताको नाउ राबी जेमिति होना के मोछिया जोई को नै आसी भाई मोछिया जोई के मने तमर भलो भारे जानिछ बिना अनुमति रे जे मो घर रो दुआर बंधटिए ता पाई ए घरु बाहर को रास्ता गोटाए एक मुह रास्ता पलटि जाए जो रास्ता थरे गले फेरीबार सुजोग न थाए बयस दशरु यदि कौटे भूल करदेला से कथा को धरी बसले हबो इरे जाहाले से मो झियो ना भूल भूल सब बेले भूल ये पुओ हो के झियो हो निजर हो के पर हो जे भूल करिवो से दंड पाइबा उचित देखो तमे देखिनो बोली से कथा कहउछो भाई के बच्चार भाई से जाइतिले भाई निजे देखि के आछंदी हम झियो जो घरे रहउछि ताठारु हम कुकुर रहउतबा घरटा बहुत बड़ कल्याणी जेल रहउथिबा अपराधी माने भी ताठारु छोट घरे रहउछंती ना अछि खट ना पलंक गोटे छिंटा सपरे चलछि संसार तमर कोन किछ मने पडुनी मने पकेले से पिला दिनर कथा प्रत्येक 2 मास रे ता बेड पर गदिटा
नुआ गदी पकईथिलो तुमे एते शीघ्र भूली गलो कल्याणी जो सारीटा सुनापंजुरी रे पाई मनीषर स्नेह ममता को शृंखल बोली भावे सुनापंजुरी क्षीर कदली को छाड़ी नील आकाशर मोहरे पड़ी पाई मनीषर आखिरे लुह दे उड़ी जाए से केबे शांति रे बंची पारे ना आकाश रे उड़ी उड़ी डेणा दिटा थकी गले झड़ वर्षा राति रे को गोटे गछ डाले बसी शीतरे थरुवा बेले मन पड़े पछरे छाड़ी आसी सुनापंजुरी शेषे कौन हुए जानी कल्याणी पेटर भोक सही न पारी शिकारी जाले रे पाद थोई दिए संधि हो जाए ता पाद डेणा दीटा तम झील नमिता ठीक सेमती छंदी ना से उड़ी पारिबो ना सुनापंजुरी भीतर को फेरी पारिबो जाऊ से उड़ी जाऊ से तमे जदि तार अवस्था रे एमिति बताओ सा हबो के ताको भरोसा हबो के नहीं जा तो खरी ए घर रो दुआर देई गला जे को ता सा भरोसा हेई पारिबो रे ଛୁଆଟା ଆମର ଏତେ ଗେହ୍ଲାରେ ବଢିଥିଲା ଏମିତି ଦୁଃଖରେ ଘାଣ୍ଟି ହଉଛି ତମ ମନେ ଟିକେ ଦୟା ଆସୁନି दया दया बापा मां को मुह को तळु को करी चली जाइतबा जियो आ विषधर साप एमानक भितर किछि भी पार्थक्य न थाए सेमाने कारो स्नेह ममता को बुझंती नाही स्वार्थ पाई निजर लोक को सेमारे चोट मार तबे कह विषधर सापटे जदि तम घर भीतर को पसी आसीबो तमे ताको घरे आश्रय दबो ना ताको पिटी पिटी मारी दबो ତାମାନେ ଝିଅଟା ଯଦି କେବେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଲା ତମେ ତାକୁ ପିଟିବ ନା କଣ ହାଁ प्रथम थर पाई ताको पिटी पिटी बाहर कर दे आ द्वितीय थर आसिले ताको सीधा गुड़ी करी दे तम सारा गली कर दिबे जदि पुनी भिख मागे तमे सही पारिबो तो ଇରେ होटल जदि मास्टर मागे तमे कथा सही पारिबो तो ମାଗିବ ଇରେ ମାଗିବ କଣ 4 ମାସ ହେଲା ଘର ଭଡ଼ା ଦେଇନାହାନ୍ତି ଘର ମାଲିକ ସକାଳେ ସଞ୍ଜ ବେଜିତି କରୁଛି କ୍ଷୀର ବାଲା ପେପର ବାଲା ପରିବା ବାଲା ସବୁ ଯିଏ ଯାଚ୍ଛା କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କଣ କମ କଥା तार भिक मागिबा उचित अपमान सोइबा उचित ता नहले ता पापर प्रायश्चित हबने बापा मां को कथा को न मानी खेणी को उत्तेजनार वर्षवर्ती हेई सेमाने जो भूल करती सेमाने केबे भी सुधरिबेनी केबे नुह ନମିତାଟା ଆମର ପାଠଶାଠ ପଢିଲା ଝିଅଟା ଯୁଗ ଆମ ଯୁଗ ଥିଲା ଦୋସରା କଥା ଏବେ ଯୁଗ ଯାଇ କୋଉଠି ହେଲାଣି ଯଦି ରାଜି ରୁଜାରେ କୋଉଠି ବାହା ହେଇଗଲା କଣ ଏଡେ ବଡ ପାପ କରିଦେଲା ଏରେ ଘାଣ୍ଟି ହଉଛି ତମ ମନେ ଟିକେ ଦୟା परंपरार रेल धारणा को जीए छाड़िबो तार दुर्घटना हबो एही ताको अटकेई पारिबे नै केही नो तमे सही बापा ना प्रतिदिन ऑफिस रो 10 थर फोन करे बुझाओ जे खाई छि कि नहीं जे कॉलेज जाई छि कि नहीं संगरा टिफिन नहीं छि कि नहीं कॉलेज रो शीघ्र फेरीला कि नहीं तमे ए କଥା बुझ ना खाली सेति कि नो कल्याणी आहुरी भी पछो को फेरी जाओ ए मने पकाओ घर लोक ठारू आरंभ करी बंधु बांधव को पर्यंत समस्त जिते चाहूले आमर प्रथम संतान पुओ हो मुझे ईश्वर को प्रार्थना करुली हे ईश्वर मते झीटाई दिंतु झी तो है एक जानी सारा पर तम मान मुह सुखी जाता मुझे मिठा बांटी बांटी कहूली मो घरे झियो हेची मो घर को लक्ष्मी आसी आहरी भी मन पकाओ कल्याणी साई पड़िशा कथा शुणी तमे आसी मते पचार ए आमे कौन ए जन्म मुक्ति पाइबा नहीं आमे आमे मला परे आम मुहरे निया किए दब मु तुमको गोटे कथा कही कन्यादान महापुण्य महापुण्य सेई मनुष्यटा एमिति बदली गला केमिति तमरो से विश्वासघातिनी नमिता पाई
ସବୁ ମାଟିରେ ମିଶିଗଲା। ମୋର କେତେ ଆଶା ଥିଲା ମୋ ଘରେ ଝିଅଟେ ପୁଅଟେ ଜନ୍ମ ହବ, ଝିଅଟେ ଜନ୍ମ ହବ, ହେଲେ ସବୁ ଆଶା ମୋର ମାଟିରେ ମିଶିଗଲା। ଝିଅ ମୋର ଡାକ୍ତର ହବ, ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଡାକ୍ତର ଜ୍ୱାଇଁ ଠିକ କରିବି। ବାଣ ଫୁଟିବ, ରୋଷଣୀ ହବ, ଏ ବାସୁ ମହାନ୍ତି ଦ୍ୱାରେ ବେଦୀ ବନ୍ଧା ହବ। ଏ ବାସୁ ମହାନ୍ତି ସେ ବେଦୀରେ ବସି କନ୍ୟାଦାନ କରିବ। କିଛି ହେଲାନି କଲ୍ୟାଣୀ, କିଛି ହେଲାନି। ଆମେ ସତକୁ ସତ କ୍ରିୟା କାରଣ ହେଇପାରିବାନି। ମଲା ପରେ ଆମ ମୁହଁରେ ନିଆଁ ଦେବା ପାଇଁ କେହି ନଥିବେ, କି ମଲା ପୂର୍ବରୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଟୋପାଇ ଦେବା ପାଇଁ କେହି ନଥିବେ। ଜାଣିପାରୁନାହିଁ ତମ ମୁଣ୍ଡରୁ ଭୂତଟା କେବେ ବାହାରିବ। ଇରେ ଯାହା ହେଲେ ବି ସେ ରକ୍ତ, ସେ ରକ୍ତ ଆମର। ରକ୍ତ କେବେ ରକ୍ତ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରେନି। ସବୁ ପରେ ବେଶୀ ହଉଛି ଆମ ଝିଅ। ଝିଅ ନୁହଁ, ଝିଅ ଥିଲା, ଆଉ ଏବେ କଣ ମନା କଲା? ମରିଗଲା ସିଏ। ଏ ବାସୁ ମହାନ୍ତି ତା ସ୍ତ୍ରୀ କଲ୍ୟାଣୀ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନିଃସନ୍ତାନ ଏ କଲ୍ୟାଣୀ, ତମେ ମୋର ମଣିଷ ପଣିଆ ଦେଖିଛ, ରେ କଂସେଇ ପଣିଆ ଦେଖିନ। ଶୁଣ, ଆଉ ଥରେ ଯଦି ସେ ନମିତାର ନାଁଟାକୁ ତମେ ମୁହଁରେ ଧରିଛ, ତେବେ ମୁଁ ଭୁଲିଯିବି ତମେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ତମ ସ୍ୱାମୀ। ବିଧବା କରିଦେବି, ବିଧବା। ଶୁଣ, ଆଉ ଥରେ ଯଦି ନମିତାର ନାଁଟା ମୁହଁରେ ଧରିଛ, ତେବେ ମୁଁ ତମକୁ ସତକୁ ସତ ବିଧବା କରିଦେବି। ଶୁଣ, 5 ବର୍ଷ ଧରି ପଛ କରି ଚାଲି ଯାଇଥିବା ଝିଅ ବଡ଼ ନା ତମ ସ୍ୱାମୀ? ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଏ ପଥର ବୋଲିକି, ତ ପଥର ନୁହଁ, ପୁରା ଇସ୍ପାତ। ଇଏ ଆଉ ନରମିବ ନାହିଁ କି ତୋ ଝିଅ ନମିତା ଆଉ ଘରକୁ ଫେରିବ ନାହିଁ। ବରଂ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, କରିବୁ। ତୁ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ନମିତାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ସେ ଭଲରେ ରହୁ, ସୁଖରେ ରହୁ, ତୁ ମତେ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେ, ମୁଁ ନେଇ ତାକୁ ଦେଇ ଆସିବି। ଇରେ ହୀନସ୍ତାରୁ ସିନା ସେ ଏ ଅବସ୍ଥା ହଉଛି, ନହେଲେ ବିଚାରଟା କେତେବେଳେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା। ତମେ ସେ କଥା ମୁହଁରେ ଧରନି ଭାଇ। ମୁଁ ଯିବି, ମୋ ଝିଅକୁ ଯେମିତି ଦେଉ ନା କାହିଁକି ମୁଁ ଟଙ୍କା ଦେବି। ମୋ ଝିଅ ସୁଖରେ ଭାଇ, ମୋ ଝିଅ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବ। ଶୁଣ, ସୁଖରେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବ ଯେ, ତୁ ମତେ ପଇସା ଦବା କଥା ଭୁଲରେ କାହାକୁ କହିବୁ ଭିଣେଇ କଥା। ସେ ଯଦି ଜାଣିବେ ନା ସତୁ ସତ ତୁ ବିଧବା। ନାଇଁ ଭାଇ, ଏ କଥା ମୁଁ କାହାରି ଆଗରେ କରିବିନି। ମୁଁ କେବଳ ତମକୁ ଟଙ୍କା ଦେବି, ତମେ ନେଇ ମୋ ଝିଅକୁ ଦେଇଦବ। ମୁଁ ତୁମେ ଏଠି ଥାଉ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସୁଛି ଭାଇ। ତୁ ମତେ ଟଙ୍କା ଦବୁ, ମୁଁ ନେଇକି ନମିତାକୁ ଦେବି। ମୋ ଭଉଣୀଟା ଭାରି ଚାଲାକିଆ, ବିଲେଇ ହାତରେ ପୁଣି ଶୁଖୁଆ ପାର୍ସଲ। ମଣିଷ ବଞ୍ଚିଗଲା। ଦିନ 3ଟା ମୋର ଫ୍ଲାଇଟ୍, ଅଧଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଯାଇ ମୋର ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବା କଥା। ଅଥଚ ଫୋନ କଲେ ମୋବାଇଲ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଶିଖା। ଆରେ ଶିଖା, ଆରେ ଶିଖା, ତମେ ଏଇଠି ଛିଡା ହେଇଛ, ମୁଁ ଏତେ ଡାକୁଛି ତମେ ଟିକେ ବି ଶୁଣ ନା। बाबा तुमको आज गोटे एमती खबर मुझे शुणेबी जो कथा शुणी सारा तुम खुशी पूरा पागल हो शिखा तुम कहूल तुम मुंड बुलाऊँ तुमको भोक लगुनि तुम निद होनी अरे बाबा तुम कहूल एगुरा मोर सब टेंशन नौ ये सब टेंशन पेंशन किसी भी नुह आज तुम सब कम बंद कुआड जापरनि घर खट उपर बस नो फिजिकल लेबर नो टेंशन जान शिखा आम घर को ना गोटे नुआ लोक आसुची कुनी कुनी पाद नाली टुकु टुकु ओठ असरंती कथा को नहीं आम घर को जड़े
नुआ अतिथि आसु शिका ए शिका कौन म बुझी पान अरे बाबा ए देख रिपोर्ट सब को बुझी जीव ए देखो हां देखो सब बुझी जीव अरे बुझी पान कौन म देखु न शिका तमे ना मां हबा को जाउछ माँ है भी नहीं कथा टिके बुझबा को चेष्टा करो तबे मो कथा तार बुझबा को चेष्टा करो अरे इंडिया रुहे सारा दुनिया रे नंबर 1 मॉडल हवा को इच्छा वृद्धि पाई मु सबो किछि करि देई पारे नंबर 1 मॉडल शिखा चौधरी नंबर 1 मॉडल शिखा चौधरी तबे खुशी ना तमे शिखा सुनालुबी राजार गप सुनिछ सुन जड़े सुनालुबी राजा थे से ठाकुर को बर मागुले से जहाँ को स्पर्श करेंगे से सुना पलटि ठाकुर बर पाइले आ बर पाई सारा पर से प्रथम स्पर्श कले से सबुठ भल पाउता फूल बगीचार फूल गुड़ाक राजा हाथ स्पर्श सुना पलटि गला बगीचार सबुतक फूल तापर आदर कुनी झीटा पाखक आसला बेले निज कुनी झीटा को कोले नौ नौ कुनी झीटा भी सुना पलटि गला शेष राजा को भीषण शोष निजर शोष मेटाइबा पानी ग्लास टाक धरु धरु पानी ग्लास टा भी सुना पलटि गला निर्बोध राजा बुझी पारिला मनीष जीवन पाई सुना नुहे पानी टोपायर आवश्यकता बेसी नो स्टोरी प्लीज अविनाश प्लीज मते खाली कुह ओ मेडिसिन खाइले मो पेटर पिलाटा नष्ट होई जीवो प्लीज मते के बुझिबो चेष्टा कर वर्तमान तमे जो स्टेज रच जदि ए पिलाटा को नष्ट कर दियो हुए तो सारा जीवन तमे मां ही परिबनी हवा किछि आवश्यक नाही तमाने मु कोन बापडा को सुनि परिबिनी ए अविनाश महापात्र रो कुलटा बुडी जीवो तमर सते वंश रक्षा करबा पई एते इच्छा ताले अनाथ आश्रम रे ओडा पिलाटा नै आसो मु कोन डबुछ संग पिला जन्म करिवार क्षमता कोन मो पाखे नाही ताछड़ा अनाथ आश्रम रो पिलाटा को नै आसले मु कोन जोर दे कहि परिबि से पिला दरे मो रक्त प्रभावित होछ ओ अच्छा तमर ताले रक्तर संतान दरकार ना ठीक अछि सुनो तमर से डॉक्टर फ्रेंड को मुंबई रो डकै दियो हमर नर्सिंग रो ऑपरेशन द्वारा तम भ्रूण को गोटे स्त्री लोकर गर्भ रे छाड़ी दियो बा तापर तम इच्छाटा पूर्ण होई जीवो एटा मुंबई नुह एटा होची ओडिशा ओडिशार माटी पानी पवन संस्कृति सबुठु अलग गोटे ओडिया घर बो हिसाब रे एटलिस्ट मो स्त्री हिसाब रे एटा तुमको मानिबा को हबो धरनिया मु तम स्त्री नुहे शिखा शिखा हे नमी सॉरी नमिता सॉरी मु ना तो कथा एकदम भूली जाईथली ए अविनाश ये हमर बेस्ट फ्रेंड नमिता पुर विराट बड़ असुविधा रे पड़ी जाईची जोति बाई कि मु ताको किछि सहाय्य करबा पई चाहूची ता हस्बैंड एबे नुवा करे बिजनेस स्टार्ट करबा को जाउछंती आ से बिजनेस पई तार किछि टंका दरकार पडुची अच्छा नमिता एबे कह तो बिजनेस पई तोर केता टंका दरकार 10,000 कि 20,000 नुहे मते 5 लाख टंका दरकार मोर केवल से गोटिया टेंशन मु भाबुची एते टंका म अरेंज करबी केमिति नो टेंशन 5 लाख टंका तते मु देबी कोन कहलो 5 लाख टंका तू मते देबो अरे तोर टंका दरकार आ हमर पिलाटे दरकार माने मु बुझी पल्ले नै माने हला ए जे ऑपरेशन द्वारा मो स्वामी रो भ्रूण को तो गर्भ रे छाड़ी दिया जी अपने पिलाटे तो पेट भीतर बढी हो मेडिसिन ट्रीटमेंट बाबू जहाँ सब खर्च हबो से सब भी आमे करी एमिति कि 9-10 मास परे
ପିଲାଟା କେମିତି ନର୍ମାଲରେ ଜନ୍ମ ହବ ସେ କଥା ବି ଆମେ ବୁଝିବୁ। ତାପରେ ତୁ ହବୁ ସରୋଗେଟ୍ ମଦର। ସରୋଗେଟ୍ ମଦର? देख न तू मेरे तेणु तो हजबैंड तो केबे भी डाउट करिबो। पिलाटा जन्म होई सारिबा परे तो काम शेष। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ସେ ପିଲାଟା ଖୋଜିବେ କି ଉତ୍ତର ଦେବେ ସେ? अरे ओडिसा रे कोन मरा छाकर अभाव होछि ना को? आम पिलाटा जन्म होई सारला परे आमे आम पिला को नै आसी गोटे मरा छुआ को देखाई ता स्वामी की कहि दबा कोन ना तम पिलाटा मरी गला। डिसीजन नबा पूର୍ବରୁ ତମକୁ ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ହବ। ତମେ ମ୍ୟାରେଡ୍, ତମର ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛି, ତମର ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥାଟା ହଉଛି ତମେ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ଘରର ନାରୀ। नहीं मु परिबि नहीं मु परिबि नहीं मु परिबि नहीं। तमने महाभारत रे कुंती जदि 5 जण स्वामी को ग्रहण करि परिथिले ताले तू ए सामान्य कथा परिबने कोन भाई? नहीं नहीं मु परिबि नहीं मु परिबि नहीं। ताले तू कोन मो कथा राजी न हो? देख शिखा तुम कॉलेज पर सांग बोली मु तो पकको साहाय्य आशा आसीଥିଲି। मो जीवन चित्र हारी जाइछि बोली तार माने न होइछि तो कथा पर भरोसा करी मो स्वामी को मो ऊपर थिया विश्वास रे मु विश्व देई देबी। मु परिबि नहीं। ମ୍ୟାଡାମ ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ ଦେଲା ଭଳି ଘଟଣା ଏଇଟା ନୁହେଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରୁନି। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଟଙ୍କା ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ନୂଆ ବିଜନେସ୍ କରିବେ। ଆଜି ସିନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, କାଲି ଯେତେବେଳେ ସବୁ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଆପଣ ଖୁସି ହେବେନି? ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଖୁସି ହେବେନି? ସ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଏଇଟା ଚାହିଁବା କ'ଣ ଭୁଲ? मु खाली भाबुची एमिति करी मो स्वामी को प्रति मु विश्वासघातकता करिबिनी तो। स्वामी विश्वास धर्म भल पाइबा अरे सब को नहीं केवल प्रवचन दिया जाए नमी हेले समाज रे केबे भी चढ़ी हुए ना। तचड़ तू सरगुडी मदर है जिबा परे केबे भी गोटा नारी की गुहाजी मरि जे से ता स्वामी प्रति विश्वासघातकता करि छि। देख न मात्र तो 9-10 मासर कथा तू चाहिले तो भाग्य बदली जीव। तो हस्बैंड नुआ करी बिजनेस स्टार्ट करिवो तते बहुत खुशी लागिवो। तबरे तबे स्वामी स्त्री हस खुशी रे जीवन बितेइबो। शिखा ता नहले घर बड़ा देई न पारिले घर मालिक तुमको घर बाहर करि दबो। तबरे अभाव अनाटन छटपट होई तमे जंत्रणा रे चली जीवो। बाध्य होई तो स्वामी पर बखर जाई हाथ बतिबो स्मगलिंग करिवो चोरी करिवो जेल जीवो। ना 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 मो स्वामी को मु एते तळु खसी जबा को देबी नहीं। केबे भी तांको एते तळु खसी जबा को देबी नहीं। केबे भी नुए केबे भी नुए केबे भी नुए। ତାହେଲେ ଆପଣ ଆମ କଥାରେ ରାଜି? स्वामी रामचंद्र को सम्मान पाई जनक नंदिनी सीता जदि अयोध्यार राजमाज को छाड़ी वनवास करने को जाई पारिले ताले मो स्वामी को मंगल पाई तांको मुहर टिके हस देखिबा पाई 10 मासर कष्ट करने को मो राजी हेबिनी केमेते। सर आपण खाता जोडुचे सर एक कथा आपण कहा आगे कहिबेनी मो मो एठी रहिबी आपण को करे मो चाकरानी काम करके रहिबी हेले मो स्वामी जानिबी मो आपण को करे चाकरी करछि मते कथा दियंतु सर एक कथा आपण केबे कहा आगे कहिबेनी तानले मो स्वप्नटा भांगे जे बस मो संसारटा भांगे जे बस मो संसारटा भांगे जे ए ମୁଁ ତମକୁ କଥା ଦଉଛି मो संसार ଏ କଥା କେହି ବି ଜାଣିବେନି। अरे तबे ठिया हला कोन छे जाओ एडवांस आकरे ताकोणी 5 लाख टका दियो। अरे जाओ मो शिखा देख नमी मो विपद समय मते साहाय्य करथिबारु तते बहुत बहुत धन्यवाद। सुनु नमिता
ମୁଁ ଏବେ ମୁମ୍ବାଇ ଯାଉଛି ଫେରୁ ଫେରୁ 8 ଦିନ ଫେରିଲା ପାଇଁ ଯାଇ ତୋର ଅପରେସନ ହବ ତେଣୁ ଆଜି ଯାଇ ତୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ତୁ ଜଣେଇ ଦେ ଯେ ତୁ ମା ହବାକୁ ଯାଉଛୁ ବାଏ ବାଏ ନମିତା ए नियंतु मैडम ମୁଁ ଗୋଟେ ନପୁଂସକ ମନୋଜ ଗୋଟେ ନପୁଂସକ Manoj is an incompetent person. असमर्थ पुरुष से ता नमिता को मार सौभाग्य दे पारिबनी ताले नमिता मते अवॉइड करियो मते घृणा करियो मोठू से दूरे जीव नमिता बिना बसी पारि नहीं नमिता बिना बसी पारि कौन करी आउटे मिछ कहबी मो मिछ कही प्रमाण कर देबे नमिता गोटे बंदिया नारी तमे गोटे बंदिया नारी तम पाए मो जीवनटा नष्ट हो गला तम पाए केवल केवल तम पाए मो जीवनटा नष्ट हो गला सॉरी I am so sorry. So sorry. It's late.